So what's up guys? So for today's video guys is our iftar party. Ayan. Yeah. Our colleagues kaya pakita ko sa inyo yung colleagues namin ngayon. Juicy. Yeah guys. Ay, ito. Oh, yan si Roy Bringas. Ayan. Yan. Duterte yan. Ayan guys, so yan, calling. So ngayon guys, iikot namin kayo dun sa ikot na yun sa for the remembrance company party. Iikot namin kayo sa sa aming mga colleagues. Ayan, gwapo. Si Angelo and Daumingzi. Ito, si Watsili. Ayan, si pare ko yung gwapo. And Uncle Sam guys. Assalamualaikum Sam. Iftar. Ayan. The handsome boy from the Ilocos. Ayan. And the dancer boy. Aywa, mashallah. Aywa, good. Rig. Oh, Mr. China. Oh, Mr. Eri. Yes. And Kaldipak. And guys, no. Yung iba naghila sila guys yun, iftar. So dito pala kami ngayon dito sa guys, sa hotel. Yan. Duha Hotel and Residence. So ito ay yan. Ito yung yung sa hotel kami kumakain, tapos buffet. Ayan, Mr. Munib. Assalamualaikum. Good. Eid Mubarak. No, Ramadan Mubarak. Ayan, this is Rukmal guys. So ayan guys, no. Oh, Tipani, Tipan. Mr. Jombi. Oh, see, the handsome boy in Adam Plaza. Yes, you're right. And Uncle Jojo, Mr. General Tori. Buddha. General Tori pa rin lang mukha. General Tori. And General Pahardo. Ayun guys, ito yung mga food namin dito. Ngayon, iftar ng GS, Towers Company. Teka, i-video ko doon. Nandun yung mga tukmol nandun yung mga tukmol. Ano na galing na ito? Galing na doon. Teka ka. Matugo na ka.